Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Talim Iwamit On Air, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian kitab Tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minaz zulumati ilan nur aitinul Islam. Marilah pengajian kitab Tafsir Jalalain kita lanjutkan halaman 333 surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum makiyatun wa hiya sittun autis'un wa khamsun ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minuna binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah yang lebih tahu dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dengan lafaz alif lam mim. Ghulibatir rum wa hum ahlul kitab ghalabatha faris wa laysu ahla kitab bal ya'buduna al-awsan fa fariha kufaru makkah bidzalika wa qalu lil muslimin nahnu naghlibukum kama ghalabat farisu ar-ruma fi adnal ardi ay aqraba ardir rum ila faris bil jazirah iltaqa fiha al-jaishani wal badi bil ghazwi al-farsu wa hum ay ar-rum min ba'di ghalabihim udifa al-masdaru ilal maf'ul ay ghalabati farisa iyahum sayaglibun faris fi bid'i sinin huwa ma baina salas ila tis'i awil ashri faltaqa al-jaishani fi sanati asabi'ah minal iltiqa al-awwal wa ghalabat ar-rum farisa lillahil amru min qablu wa min ba'du ay min qabli ghalabir rum wa min ba'dihi. Al-makna inna ghalabata faris awalan wa ghalabati rum sanian bi amrillah ay iradatihi. Wa yawma idzin ay yawma taghlibu ar-rum yafrahul mu'minun binasrillah iyahum ala faris. Wa qad farihu bidzalika wa alimu bihi yawma wuqu'ihi yawma badrin binuzuli jibrila bidzalika. Ma'a farakhihim binasrihim alal musyrikin fi yang suruh mayyasha wa huwal aziz al-ghalib ar-rahim bil mu'minin. Wa'adallah masdarun badalun minal lafdi bi fi'lihi wal aslu wa'adahumullahu nasra la yukhlifullahu wa'dahu bihi walakinna aktsaron nas ay kuffara makkah la ya'lamun wa'dahu ta'ala binasrihim ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Jadi banyak manusia itu yang taunya itu zahiran minal hayati dunya, kebiare dunya, wa hum anil akhirati hum ghafilun, tapi urusan akhirat mereka lalai. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya ema ayishiha minat tijarah wa zira'ah wal bina wal gharas wa ghairi dzalik.
yaitu tentang berdagang, bertani, membangun, menanam, dan lain-lain, tapi akhiratnya banyak lupa. Wahum anil akhiratihum ghafilun, i'adatuhum ta'kidun awalam yatafakkaru fi anfusihim liyarji'u an ghaflatihim. Apakah mereka tidak berpikir tentang diri mereka bahwa pada diri manusia itu Allah menciptakan manusia itu makhluk yang luar biasa. Ma khalaqallah as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma lidzalika tafna inda intihaihi wa ba'dahu al-ba's wa inna katsiran minan nas ay kuffar makkah biliqa'i rabbihim lakafirun ay la yu'minun bil ba'si ba'dal mauti afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul ladina min qablihim minal umami wa hiya ihlakuhum bitakdzibihim rusulahum kanu asyadda minhum quwwatan ka'adin wa samud. Jadi apakah mereka tidak berjalan di muka bumi kemudian melihat bagaimana akibat orang-orang sebelumnya? Minal umami wa hiya ihlakuhum bitakdzibihim rusulahum. Di mana kaum-kaum terdahulu kalau mendustakan terhadap rasulnya itu rata-rata dirusak, dihancurkan oleh Allah. Walaupun mereka sebagai kaum yang sangat kuat seperti kaum Ad, kaum Samud. Asadda minhum quwwatan ka'adin wa samud wa asaru al-ardo harrasuha wa qallabuha lizar'i wal ghursi wa ammaruha aksara mimma ammaruha ay kufaru makkata wa ja'adhum rusuluhum bil bayyinat bil hujaj az-zahira fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun wa maka fama kana Allahu liyazlimahum bi ihlakihim bi ghairi jurmin walakin kanu anfusahum yazlimun bi takdzibihim rusulahum. Summa kana akibatal ladzina asa'u su ta'nisul aswa al akba khabaru kana ala raf'i akibatin wa ismu kana ala nasbi akibatin wal muradu biha jahannam wa isa'atuhum angkazzabu bi ayatillah ay bi angkazzabu bi ayatillah al-Qur'an wa kanu biha yastahzi'un. Allahu yabda'ul khalqa ayyunshi'ul khalqa khalqan nas summa yu'idu khalaqahum ba'da mautihim summa ilaihi yurja'un bil ya' wa ta' wa yawma taqumus sa'atu yublisul mujrimun yaskutu al musyrikun linkita'i hujjatihim wa lam yakun ay la yakunu lahum min syurakaihim mimman asyrakuhum billah wa hum al-asnam liyashfa'u lahum syufa'a wa kanu ayyakununa bi syurakaihim kafirin ay mutabarri'ina minhum magana qibatal ladzina asa'u su'a an kazzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un summa kana qibatal ladzina asa'u su'a ta'nisul aswa ay al-akbah khabaru kana ala raf'i akibatin wa ismu kana ala nasbi akibatin wal muradu biha jahannam wa isa'atuhum an ay bi angkazzabu bi ayatillah ay al-Qur'an wa kanu biha yastahzi'un. Allahu yabda'ul khalqa ay yunshi'ul khalqa khalqan nas summa yu'idu ay khalaqahum ba'da mautihim summa ilaihi yurja'un. Summa ilaihi yurja'un bil ya' wa bita' wa yawma taqumus sa'atu yublisul mujrimun yaskutu al musyrikun linkita'i hujjatihim wa lam yakun ay la yakunu lahum min syurakaihim mimman asyrakuhum billah wa hum al asnam liyashfa'u lahum syufa'a wa kanu ayakunu nabi syurakaihim kafirin ay mutabarri'in minhum. Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzi yatafarraqun fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fahum fi raudati yuhbarun fa ammal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adzabi muhdarun.
Orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka berada di pertamanan surga dalam keadaan bahagia. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ أَيْ جَنَّاتٍ يُحْبَرُونَ أَيْ يُسَرُّونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَيْ الْقُرْآنِ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ الْبَعْثِ وَغَيْرِهِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ أي سبحوا الله بمعنى صلوا حين تمسون أي تدخلون في المساء وفيه صلاتان المغرب والعشاء وحين تصبحون تدخلون في الصباح وفيه صلاة الصبح وله الحمد في السماوات والأرض اعتراض ومعناه يحمده أهلهما وعشيا atfun ala hina wa fihi salatul asri wa hina tuzhirun tadkhuluna fi dhahirah wa fihi salatul zuhri yukhrijul hayya minal mayyit kal insan minan nutfah wat tayr minal baydah wa yukhrijul mayyit minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha kadzalika tukhrajun. Allah lah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. Manusia itu hidup, tapi dari nutfah, sperma. Burung hidup dari telur, mati. Kuasa Allah. Atau sebaliknya, mengeluarkan sesuatu yang mati dari yang hidup. Manusia mengeluarkan nutfah, sperma, atau hewan mengeluarkan telur. Wa yukhrijul mayyit ay an-nutfah wal baydah minal hayyi wa yuhyil arda bin nabat ba'da mautiha yabisiha wa kadzalika ay al-ikhraj tukhrajun minal kubur bil bina'i lil fa'il wal maf'ul wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun wa min ayatihi ta'ala dalati ala kudratihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakanmu dari tanah. Artinya Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ay aslakum Adam summa idza antum basyarun min damin walahmin tantashiruna fil ardi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan bagimu dari dirimu dan Allah menjadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Jadi tujuan daripada pernikahan itu biasanya dirangkum dalam doa, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah artinya agar menemukan ketenangan, ya. Karena Rasulullah bersabda, ya ma'syaros syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang punya kemampuan al-ba'ah, maka hendaknya menikah, karena dengan menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan, lebih bisa menjaga kehormatan. Wa malam yastati fa alaihi bisaum fa innahu lahu wija. Barang siapa belum mampu maka hendaknya berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai dari gemburan syahwat. Nah, jadi tujuan pertama adalah sakinah. Mawaddah, cinta secara fisikly. Tapi ketika perjalanan pernikahan sudah lama, kemudian mengarah kepada rahmah. Rahmah artinya kasih sayang, ya.
tukhallaqat Hawa min dil'i Adama wa sairun nisa min nutafir rijal wan nisa. Ibu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadi tulang rusuk itu posisinya di dada. Maka perempuan itu tidak di atas, tidak di bawah. Kalau di atas itu menyombongkan diri. Kalau di bawah diinjek-injek. Tapi posisinya di hati. Biar selalu diingat, dihormati. Maka ma'akroman nisa illa karim wa ma'ahannahunna illa laim. Tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia. Tidaklah merendahkan, menghinakan perempuan kecuali orang yang rendah, orang yang hina. Litaskunu ilaiha wa ta'lifuha. Jadi tujuan pernikahan supaya sakinah, supaya ada ketenangan hati. Wa ja'ala bainakum jami'a. Dan Allah menjadikan di antara kamu semua mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika ay al-mazkur la ayatil liqaumi yatafakkarun fi sunillahi ta'ala. Sesungguhnya dalam hal-hal tersebut ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir. Ya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ya kita bisa bertemu dengan jodoh kita. Maka di dalam khutbah pernikahan itu sering disampaikan bahwa la yajtami'ani isnani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar minallahi qad sabab. Tidaklah bertemu ataupun berpisah dua orang kecuali itu semua sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi khalqus samawati wa ikhtilafu alsinatikum. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Maka tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang al-khaliq, Allah sang pencipta. Artinya ya cukup kita yakini, tidak usah dipikir yang nemen-nemen. Yang terpenting berpikir tentang makhluknya Allah agar apa? Agar kita semakin yakin dan mantap terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya waqtilafu alsinatikum ay lughatikum min arabiyatin wa ajamiyatin wa ghairiha. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah beda-bedanya lisanmu atau bahasamu. Ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Taiwan, bahasa Mandarin, bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa non-Arab. Wong sak dunya iso bahasane beda-beda, itu kuasa Allah. Wa alwanikum, termasuk manusia diciptakan warnanya beda-beda. Min bayadin wa sawadin wa ghairihima. Ada yang warna kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang sawo mateng, ya. Ada yang kuning, wa ghairihima. Wa antum auladu rajulin wahidin wa imra'atin wahidatin. Kamu semua ini anak dari pasangan laki-laki satu, perempuan satu, ibu Adam dan ibu Hawa. Terus dadi wong sak donya. Inna fi dzalika la ayatin dilalatin ala qudratihi ta'ala lil alamin bi fathil lam wa kasriha aidzawil ukul wa ulil ilmi. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar bi iradatihi rohatan lakum. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, kamu bisa tidur di waktu malam, di waktu siang, itu atas kehendak Allah. Karena orang kalau tidak tidur ya ngeleang, pusing ya. Tapi kalau bisa tidur, walaupun sejenak, itu bisa merefresh kembali semangat kita untuk semangat bekerja dan juga beribadah. Wabtigha'ukum bin nahari min fadlihi. Kemudian kamu mencari rizki anugerah Allah di waktu siang. Aitasarrufukum fi talabil ma'isyah bi iradatihi. Inna fi dzalika
la ayatil liqaumi yasma'un sima'a tadabburin wa i'tibarin. Wa min ayatihi yurikum al-barqa khawfa ay iradatukum al-barqa khawfan lil musafir minas sawa'iq wa tama'an lil muqim fil matar. Termasuk kekuasaan Allah, Allah menunjukkan ada kilat, ya, ada air hujan. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha ayyabisiha bi antam butu inna fi dzalika al-mazkur la ayatil liqaumi yaqilun yatadabbarun. Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi bi iradatihi min ghairi amdin summa idza da'akum da'watan minal ardi bi ayang fuqa israfilu fi suri lil ba'si minal kubur. Idza antum takhrujuna minha ahya fa khurujukum minha bida'watin min ayatihi ta'ala walahu man fis samawati wal ardi milkan wa khalqan wa abidan kullun lahu qanitun muti'un wa huwa alladhi yabda'ul khalqa lin-nasi summa yu'iduhu ba'da halakihim wa huwa ahwanu alaihi minal bada'i bin nazri ila ma 'indal mukhatabin min anna i'adata syai' ashalu min ibtida'ihi wa illa fahuma indallahi tawa sawa'un fis suhulati walahul masalul a'la fis samawati wal ardi ay as-sifatul ulya wa hiya annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa la ilaha illallah adalah bentengku, barang siapa masuk bentengku maka dia selamat dari siksaku. Wa huwal azizu fi mulkihi al-hakimu fi khalqihi. Darabalakum masalam min anfusikum halakum mimma malakat aymanukum min syuraka afima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafuna hum ka khifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun. Daraba ja'ala lakum ayyuhal musyrikun masalan kainan min anfusikum wa huwa halakum mimma malakat aymanukum ay min mamalikikum min syuraka lakum fi ma razaqnakum minal amwal wa ghairihi fa antum wa hum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum ay amsalakum minal ahrar wal istifham bi makna nafi al makna laisa mamalikikum syuraka lakum ila akhirih indakum fa kaifa taj'aluna ba'da mamalikillah syuraka lahu kadzalika nufassilul ayat nubayyinuha misla dzalika tafsil liqaumi yaqilun yatadabbarun balit taba'al ladzina zalamu bil isyrak ahwa'ahum bighairi ilmin famay yahdi man adallallah ila hadiyalahu wa ma lahum min nasirin mani'ina min azabillah fa aqim ya Muhammad wajhaka lid-dini hanifa ma'ilan ilaihi ay akhlis dinaka lillah anta wa manittaba'aka fitratallah khalaqtahu allati fataran nasa 'alaiha wa hiya dinuhu ay ilzamuha la tabdila li khalqillah li dinihi ay la tubaddiluhu bi an tusyriku dzalika dinul qayyim al mustaqim tauhidullah walakinna aksaron nas ay kuffara Makkah la ya'lamun tauhidallah munibina roji'ina ilaihi ta'ala fi ma amara bihi wa naha anhu halun min fa'ili akim wa ma urida bihi ay akimu wattaquhu khafuhu wa aqimus salat wa la takunu minal musyrikin minal ladzina badalun bi'adatil jar farraqu dinahum bi ikhtilafihim fi ma ya'budunahu wa kanu syi'a firaqan fi dzalika kullu hizbin bima ladaihim farihu. Masing-masing kelompok membanggakan kelompoknya. Kullu hizbin minhum bima ladaihim indahum farihun masrurun wa fi qira'atin faraku ay taraku dinahum alladzi umiru bihi. Karena masing-masing kelompok akan membanggakan kelompoknya, maka kita yang terpenting adalah bagaimana saling menghormati.
Karena kalau kita memaksakan kebenaran kepada orang lain, itu yang kemudian terjadi gesekan-gesekan. Padahal dalam Al-Quran disebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Wa idza masanna sa'ay kuffara maka tadurrun syiddatun da'aw rabbahum munibina raji'ina ilaihi duna ghairihi summa idza adzaqahum minhu rahmatan bil matar idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun liyakfuru bima atainahum urida bihi at-tahdid fatamata'u fasawfa ta'lamu akibata tamatuikum fihi iltifatun anil ghaibati am bima'na hamzatil ingkari anzalna alaihim sultana hujatan wa kitaba fahuwa yatakallamu takalluma dilalah bima kanu bihi yusrikun ayamuruhum bil israki la wa idha adakna nasa kufara makata wa ghairahum rahmatan ni'matan farihu biha farah. Apanya jatuh, Bun? Jatuh, hilang. Terhimpun, ayo selawatan dulu Mbak Sundroda. Sampun hadir. Sampun naik. Aku tendang WA mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi terakhir? Watarokna ngoten apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza masanna sa'ay kufara maka tadurun syiddatun da'aw rabbahum munibina raji'ina ilaihi duna ghairihi summa idza adzaqahum minhu rahmatan bil matar idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun liyakfuru bima atainahum urida bihi at-tahdid fatamata'u fasawfa ta'lamun akibata tamattu'ikum fihi iltifatun anil ghaibati ambi makna hamzatil ingkar angzalna alaihim sultana hujjatan wa kitaba fahuwa yatakallamu takalluma dilalatin bima kanu bihi yusyrikun ayyamurhum bil israq la wa idza adzaqna an-nasa kufara makkata wa ghairahum rahmatan ni'matan farihu biha farakhabatorin wa in tusibhum sayyi'atun syiddatun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun asun minar rahmat wa min sya'nil mu'min ayashkura inda nikmat wa yarju rabbahu inda syiddah. Termasuk akhlak orang mukmin kalau mendapat nikmat dia bersyukur dan berharap pertolongan Allah ketika dalam kondisi-kondisi sulit. Awalam yarau ya'lamu annallaha yabsutur rizqa yuwasi'uhu lima yasha imtihanan wa yaqdiru yudayyikuhu lima yasha ibtila'an inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun biha. Sesungguhnya Allah yang meluaskan rizki bagi orang yang dikehendaki
dan menyempitkan rizki bagi orang yang dikehendaki. Kedua-duanya itu lafadznya imtihanan dan ibtilaan. Artinya diberi keluasan rizki, diberi kekayaan, itu juga ujian, diberi kesempitan rizki, diberi melarat, itu juga ujian. Yang kaya mau bersyukur ndak, mau berbagi ndak, yang miskin mau bersabar ndak. Maka ujian itu selalu ada dalam kehidupan ini. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minuna biha. Sesungguhnya dalam hal-hal tersebut ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Fa'ati dzal qurba ay al-qaraba haqqahu minal birri wasillah. Berilah kepada kerabat. Maka memberi kepada kerabat itu pahalanya dua, pahala memberi dan pahala mempererat tali silaturahmi. Wal miskina wa ibnas sabil ay al musafir minas shadaqah wa ummatun nabi tabaun lahu fi dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah ay thawabahu bima ya'malun wa ulaika humul muflihun al faizun. Wa ma ataitum mir riba bi ayyuti syai'an hibatan aw hadiyatan liyatluba aktsara minhu fasumya bi ismil matlub minaz ziyadah fil muamalah liyarbuwa fi amwalin nas ay al mu'tin ayazid fala yarbu yazku indallah la thawaba fihi lil mu'tin wa ma ataitum min zakatin shadaqatin turiduna biha wajhallahu faulaika humul mud'ifun. Sawabahum bima araduhu fihi iltifatun anil khitab. Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min syurakaikum mimman asyraktum billah may yaf'alu min dzalikum min syai' la subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nabi Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di daratan dan lautan atas akibat perbuatan manusia, ya. Jadi banyak sekali kerusakan-kerusakan di muka bumi karena akibat ulah manusia. Terjadi banjir, terjadi longsor, karena apa? Karena pohon-pohon banyak ditebang, ya. Zaharul fasadu fil barri ay al-qafar bikohtil mator wakilatin nabat. Jarang ada hujan, tanaman-tanaman tidak hasil. Wal bahri ay al bilad allati alal anhar bikillati ma'iha bima kasabat aydin nas minal ma'asi liyudhiqahum bil ya wan nun ba'dal ladzi amilu ay uqubatahu la'allahum yarji'un yatubun. Ulli kufari Makkah, katakan kepada orang kafir Mekah, siru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang sebelum kamu, kebanyakan mereka musyrik, kemudian dirusak atas kesirikannya. Wa masakinuhum wa manaziluhum khawiyatun, sehingga rumahnya, tempat tinggalnya kosong. Itu sebagai pelajaran, ya. Nah, maka kita kalau siru jalan-jalan di muka bumi, maka harus fangduru, observasi, melihat daerah sini kok sukses, apa sebabnya? Kok hancur, apa sebabnya? Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim dinil islam min qabli ayyati yaumun la maraddalah minallah wa yaumul qiyamah yauma idzi yasadda'un fihi idghamu ta'fil asli fi sadi yatafarraqun ba'dal hisab ilal jannah wan nar man kafara fa alaihi kufruh wibalu kufrihi wa huwa an-nar wa man amila shalihan fali anfusihim yamhadun yuti'una manazilahum fil jannah liyajziya muta'alliqun biyasadda'un alladzina amanu wa amilus solihati min fadlihi yusibuhum innahu la yuhibbul kafirin ayu akibuhum wa min ayatihi ta'ala ayursilar riyaha mubashshiratin bima'na litubashshirakum bil matar wal yudhiqakum biha min rahmatihi al matar wal khasab
walitajriyal fulka ay asufun biha bi amrihi bi iradatihi walitabtahu tatlubu min fadlihi ay arrizqa bit tijarah fil bahri wala'allakum tashkuruna hadzal ni'am ya ahla makkah fatuwahidunahu walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati bil hujajil wadihah ala sidqihim fi risalatihim ilaihim fakazzabuhum fantaqamna minal ladzina ajramu ahlakna alladzina kazzabuhum wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin alal kafirin bi ihlakihim wa in ja'il mu'minin Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban tuz'ijuhu fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha min qillatin wa kasratin wa yaj'aluhu kisafan bi fathisin wa sukuniha qita'an mutafarriqatan fataral wadqa al matar yakhruju min khilalih ay wastihi fa idza asaba bihi bil wadqi ma yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun yafrahuna bil matar wa in kanu wa qad kanu min qabli ayyunazzila alaihim min qablihi taqidun lamublisin ayasin min inzalihi fangzur ila asari rahmatillah wa fi qiraatin asaru rahmatillah aini ammatihi bil matar kaifa yuhyil ardu ba'da mautiha ayabisiha bi antambutu inna zalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir wala in arsalna rihan la in lamu qasamin arsalna rihan mudiratan ala nabatin fara'uhu musfarra la dhallu soru jawabul qasamin badihi ibada isfirarihi yakfurun yajhadun an ni'mata bil matar fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallau mudbirin idza bitahqiqil hamzataini wa tashilis saniyah bainaha wa bainal ya wallau mudbirin wa ma anta bihadil umya andola bihadil umyi andolalatihim in tusmi'u ma tusmi'u sima'a ifham wa qabulin illa ma yu'minu bi ayatina al-Qur'an fahum muslimun mukhlisun bi tauhidillah Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah adalah zat yang menciptakanmu semula kamu lemah karena hanya mimma imahin berupa sperma, kemudian setelah lemah menjadi kuat ya. Summa ja'ala min ba'di dha'fin kuwatan min ba'di dha'fin akhar wa huwa dha'fut tufuliyah kuwatan ay kuwatas syabab. Jadi semula hanya setetes sperma, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, anak muda, kemudian setelah kuat dewasa menjadi lemah lagi, menjadi tua. Mimba dikuatin do'fa wa syaibah, do'fal kibari wa syaibil haram, wa do'fu fis salasa bidomi awalihi wa fathihi. Yakhluqu ma yasha minad do'fi wal kuat wa syabab wa syaibah, wa huwal alim bitadbiri khalqihi al-qadir ala ma yasha. Wa yawma taqumu sa'atu yuksimu yahliful mujrimuna ay al-kafirun ma labisu fil kubur ghaira sa'ah qala ta'ala kadzalika kanu yufakun yusrafuna anil haqqi al-ba'as kama surifu anil haqq ay as-sidqi fi mubdatil lubsi wa qala alladhina utul ilma wal imana minal malaikati wa ghairihim laqad labistum fi kitabillah fima katabahu fi sabiqi ilmihi ila yaumil ba'ats fahada yaumul ba'ats alladhi ankartumuhu walakinnakum kuntum la ta'lamun wuku'ahu fa yauma idzin la yanfa'u bil ya'i wa ta'i alladhina zalamu ma'ziratuhum fi inkarihim lahu wa lahum yusta'tabun la yutlabu minhum al-utsba ay ar-ruju' ila ma yardu Allah. Walaqad darabna ja'alna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal tambihan lahum wala in la muqassamin ji'tahum ya Muhammad bi ayatin mislul asa wal yad li Musa la yaqulanna khudifa minhu nunur raf'i li tawalin nunat wal wawu dhamiral jam'i lil tiqa'is sakinain
alladzina kafaru minhum in antum ma antum ay Muhammad wa ashabuhu illa mubtilun ashabu abatil kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun at-tauhid kama taba'a ala qulubi haula fasbir inna wa'dallah binasrika alaihim haqqun wa la yastakhifannaka alladzina la yuqinun bil ba'si ay la yahmilannaka 'alal khiffah wa taish bitarki sabri ay la tatrukannahu. Surat Luqman. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah pertemuan pada kesempatan pagi hari ini kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa laqatal hisab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wal futuhat ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha uktub alaina rizqan wardan min kulli jihatin min khazain ghaibika bi ghairi minnatin mahsuratin bi fadlika ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.